म्हणजे आज चिंचोनी मास्को कशें कॅम्पेनींग करता? काँग्रेसीचे हांगाचे जिल्हा कॅन्डिडेटाक हांव सपोर्ट करपाक आयिल्लो. ताणें काम बरें केलां. ताणें हांगाचेच पंचायतीक जंय ऑलमोस्ट कोटभर रुपया मोडले, तो पंचायतीचो सरपंच आमचे पार्टीन आशिल्लो पयलो, तो वचून इंडिपेंडंट राविल्लो. सो बेसिकली जो एकवट समाजान जाता बीजेपीच्या विरोधात ताचे अगेन्स्ट केल्ले आहा म्हणून ताका आमी पार्टींतल्यान एक्सपेल केला. आमचे एक क्लियर साश्टीकारांनी चिंतपाची गरज आहा ते एक की साश्टीन जर काँग्रेस जिखले जाल्यार गोंयांत बीजेपी पडना. सो साश्टीन जर काँग्रेस जिखली ना जाल्यार गोंयांत बीजेपी पडची ना. बीजेपी म्हणजे ती सगळ्यांक म्हारग पडल्या. हे दिसांनी ताका राष्ट्रवादी जनता पार्टी म्हणून टॅग पडला. हे हांवें घालूंक ना, हे पर्रीकरांचे चल्यान ना. सगळे लोक उलयतात की हप्त्याचेर सरकार चल्ला. आज ह्या बीजेपीन ह्या मतदारसंघात कॅन्डिडेट घालूंक ना. सो बीजेपीचो कॅन्डिडेट कोण? सगळ्याकडे बीजेपी घालता, हांगा कित्याक घालूंक ना? हांगा घालूंक ना इतल्या खातीर कित्याक जे दुसरे रावल्या ते बीजेपीचे सपोर्टान रावले. सो सगळे चिंचोणकारांक आनी ह्या जिल्हा परिशदेच्या वोटरांक एकूच म्हजी मेसेज आहा ती अशी की काँग्रेसीक क्लियर कट वोट दिवंक जाय साश्टीकारांनी. कित्याक हे केलें जाल्यारूच 27 बदल जातलो, ना जाल्यार बदल जावची ना. आनी सगळे कोण मदीं रावल्या ते वोट स्प्लीट करपाक राविल्ले आहा. जे लोक दिल्ली पोल्युशन घेवन आयले हांगा तांकांय तांणी एक तकलेन चिंतपाक जाय की मतां कितली फोडली म्हणून रिजल्ट येवचो ना. गोंयचे लोक हुशार, हे गांवांतले तरी लोक चड हुशार, क्रांतिकारी लोक लोहयान हांगाच्यान सुरवात केल्ले. सो हे ही जी सगळी हिस्ट्री आहा, जी एक क्रांतिकारी इतिहास आहा, हो इतिहास लोकांनी तकलेन धरून हांगा रिकॉर्ड मार्जिनान हांगा आमचे कॅन्डिडेटाक निवडून दिवचो. आनी हे दिले जाल्यारूच आमी गोंयांत 27 बदल हाडूंक शकतले, ना जाल्यार जावचे ना. हे सारकें कॅल्क्युलेशन. जे ऑपोजिशन आसा, जे पावर आसा ते एकमेकाक पर्सनल काडटात, हे योग्य आसा पर्सनल काडप? पर्सनल काडपा शिवाय तांचे कडेन कांय इश्यू उरूंक ना. आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनाक कितें आसता? जिल्हा म्हणटा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. आतां जिल्ह्यात पावर कितें आहा? जिल्ह्याक पावर चड ना. मुखेलमंत्री कितें म्हणटा की आमकां जिल्हा इलेक्शन इम्पॉर्टंट. कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक तेंय जिखपा जाय. मोदी बरोबर आसा म्हणटा बाबा. अरे मोदी बरोबर कोण आहा? मोदीन कितें व्हडले दिवे लायल्या ते आमकां नाका. आमचे सादे प्रश्न असो आहा की जिल्ह्यात पावर तितल्यान फाल्यां जर काँग्रेस आनी आमी सरकारान आयले जाल्यार आरडीए म्हणून जे फंड्स येतात, ह्या आरडीएचे फंड्स डायवर्ट करून आमी जिल्ह्याक दितले. सो वी वील बी एम्पावरींग द ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ही एक ग्रासरूट डेमोक्रेसीचो एक टायर आनी हे आमी करपाची आमची येवजण आहा. पूण हे फक्त आमी जिल्हा जिखले म्हणून जावचें ना. आमचो सरकारूय गोंयांत येवचो पडटा. आनी सरकार गोंयांत जर येतलो जाल्यार पयलीं साश्टीचे सगळे सीट हे एलायन्सो कितें पार्टी कितें फुडें आसतलो तें हांव नकळो. आयच्या दिसाक एलायन्साक जिखपाची गरज आसा. आमी जर हांगा जिखना, टोटल स्वीप करना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकना. आनी बीजेपी हांगा टॅक्टिकल खेळटा की बीजेपी आपलो कॅन्डिडेट घालना आनी दुसऱ्यांक कोणाक तरी फुडें काडटा. सो लोकांनी क्लियर हे समजपाची गरज आहा की दुसऱ्याक कोण रावल्या ते मत फोडपाक रावल्या. जे युती बरोबर आहा, आमी ही युती कित्याक केल्या? युती केल्या बीजेपीक उडोवपाक. आनी युतीक जर लोक सपोर्ट करना, एलायन्साक जर लोक सपोर्ट करना जाल्यार दॅट मिन्स लोक बीजेपी बरोबर आहा. बीजेपी कितें करता? 25 लोकांक हुलपावन मारता. कित्या खातीर? करप्शना खातीर, हप्त्या खातीर. हे हांव म्हणना, हे मनोहर पर्रीकराचो चलो म्हणटा. खंय पावला तें पळय. दिलीप पर्रीकर म्हणटा टुरिझम मिनिस्टर आसलो, ताणें म्हणलां की बीजेपीचे एक कॅन्डिडेटाक जे दिसा त्या 25 लोक मेल्या त्या दिसा आपली बर्थडे पार्टी केली. कॅन्डिडेट हा जिल्हा परिशदाचो कॅन्डिडेट. म्हजो दामू नायकाक चॅलेंज आहा की हे कॅन्डिडेटाक ताणें नेम करचो आनी ताका विड्रॉ करचो, नाजाल्यार हो लायकीचो कॅन्डिडेट जावपाक. जे दिसा 25 लोक मरता, जे दिसा तुमचोच प्रधानमंत्री, आमचो देशाचो प्रधानमंत्री हे शोक प्रकट करता, त्या दिसा तुम्ही बर्थडे पार्टी करता. म्हळ्यार हांचे कल्चरूच केल्लें आहा. बीजेपीचे टॉप लोक हे डान्स बारांनी इन्वॉल्ड आहात. डान्स बारांनी पयशे करतात आनी ते पयशे इलेक्शनाक करतात. सगळे इल्लीगल 117 आउट ऑफ 175 हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ले
इलिगल क्लब चालू आहात. काल 2 बंद केले, म्हळ्यार 115 चालू आहात. आनी तांकां जे कितें ते सेफ्टी ऑडिट म्हणून करपाचें आतां नवें जी येवजण हाडल्या, ही सेफ्टी ऑडिट म्हणटा ती न्यू इयराचो हप्तो हो क्लियर आहा. आनी पर्रीकाराच्या चल्यान म्हणला की जो मनीस कोट्यांनी रुपया एक इलिगल क्लब चलोवपाक घालूंक शकता तो तुजी सेफ्टी ऑडिट ती कशी कित्याक घेवपाक लागता. सो हांगा जाय ती हप्ता ऑडिट म्हणून बीजेपीचे राज्य म्हणटा ते हप्ता ऑडिट गरजेचें. हे पर्रीकाराचो चलो म्हणटा जाणे बीजेपीक गोंयांत हाडली, परिस्थिती खंय पावल्या ती पळय. आनी आमचे चड करून मायनॉरिटी कम्युनिटीन चिंतपाक जाय की हे पक्षान कांयच करूं ना गोंयांत बरे खातीर. जाता तितली घुसमट घालून केला. गोंयचे सायबाक पसून बांदूंक ना, सोडूंक ना. सो जो जाका सगळे धर्म मानतात थंय पसून तांणी कबुलावण केल्या. सो हो सरकार पडपाक जाय. आनी हो जर सरकार पडटलो जाल्यार साश्टीन काँग्रेस येवपाक जाय. आनी साश्टीन काँग्रेस आयली जाल्यारूच हो सरकार पडटलो. आनी मदीं कोण रावल्या ते तांचे मनीस रावल्या. नाजाल्यार ह्या मतदारसंघात बीजेपीन कॅन्डिडेट कित्याक घालूंक? लेट देम नेम द कॅन्डिडेट. येदो व्हडलो सरकार, बिगस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, वाय डोंट यू हॅव अ कॅन्डिडेट टू पुट? Because you have foisted other candidates to the back door. So people should very clearly not vote for them. They are come to split votes and they are come to break the unity of the votes. आम आदमी पार्टी जेन्ना कॅम्पेन करता तेन्ना आम आदमी पार्टी वो एक खंयचेय दुसरे पक्ष आहा जे कॅन्डिडेट घालतात हांकां दिश्टी पडना की थोडे गांव गोंयांत अशे आहा. काल मया मतदारसंघात एका मनशान सांगला की आमी फातर पसून दवरल्यार जिखून येतलो. थंय हांवें एक भाशण दिलें. लोकांक सांगलें की 50 वर्सां पयलीं युनायटेड गोवन्सान जॅक सिकेरीन अशेंच उलयल्लें आनी बाणावलेच्या लोकांक ताका धडो शिकयल्लो. साश्टीकार 50 वर्सां फुडें आहा म्हणून हे मया बिया मतदारसंघा पळय. म्हळ्यार 50 वर्सां पयलीं आमी जें केलें तें अजून मेरेन ते करूंक पावूना. इतले प्रोग्रेसीव सोसायटीक डिवायड करपाक जेन्ना दिल्ली पोल्युशन येता तर लोकांक चिंतपाक जाय आमकां गोंयांत प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, गोंयकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना. वी डोंट नीड एनी अदर मॉडल. वी कॅन सॉल्व इट विथ द गोवा मॉडल. अँड काँग्रेस दॅट वे gave us the opinion poll, gave us statehood, gave us Konkani as official language. Everything that has happened has been during the time of the Congress government. बीजेपीन काय करू ना, बीजेपीन इन्फ्रास्ट्रक्चर केला असत ते पसून जीएसटी लावून आता. आणि आता जे चल्लां ते सगळें कमिशनाचेर केला आसतलें. सो लोकांनी एक हिस्टॉरिकली चिंतपाक जाय आनी फुडें चिंतूंक जाय. फुडें हेल्थ क्लिनीक घाले. हेल्थ क्लिनीक इज नॉट अवर प्रायोरिटी. अवर प्रायोरिटी इज अ गुड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. विश्वजीत राणे हॅज मेड अ मेस ऑफ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ताजेर कित्याक कोण उलयना? तुम्ही क्लिनीक हाडून गांवांत करता, कसलें क्लिनीक ते? मोहल्ला. वी आर नॉट मोहल्ला. वी आर अ प्रोग्रेसीव सोसायटी. And in this progressive society, we have to give progressive medication. We have to try to compete with NHS in London. Now, आमचे टार्गेट आहे ते लहान दवरप ना. Goa is to compete internationally. Goa should not compete with other states of India. And Delhi model is certainly not our model. People are running away from Delhi during the New Year. Christmas and New Year सगळे नॉर्थ गोवा दिल्लीत आसताले. कित्याक दिल्लीन जगूंकूच शकना. It is harmful to even come out as 500 AQI पावलो. So you see, schools have gone online. कोविडाक जी परिस्थिती जाल्ली ती आता नोएडा, एंटायर NCR भितरच्या रिजनात schools have gone online. So everybody is going to come to Goa. So that way I think Mr. Kejriwal also came to Goa. It's a vacation. So welcome to Goa that way. Spend, improve the economy of Goa. Fine. Guests are God. कितें अतिथी देव भव म्हणटाले. सो तशें गेस्ट म्हणून तुमी येवचे, पयशे मोडचे आनी वचचे. पूण गोंयांत गोंयचो मॉडल आसतलो, दिल्लीचो मॉडल न्ही.